मुर्दाबाद तमाम मैनचेस्टर मुर्दाबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ल नासिर है। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन फ्यूटा का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 3 साल से मुसलसल, और ये 5वीं दफ़ा है कि मैं सदर मुंतखब हो रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं फपवासा, जो फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन सेंट्रल चैप्टर का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। ये जिस मौजू पे आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये हायर एजुकेशन, जो हमारा आला तालीम के जो मसाइल हैं, उस हवाले से कुछ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मैंने। आप देख रहे हो कि हम पिछले 6 रोज़ से मुसलसल एहतजाज पर हैं। ये 6 दिनों का मसला नहीं है। ये अगर आप देखें, जब से ये 18वीं तरमीम हुई है 2013 में, उसके बाद ये मसला पैदा हुआ है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये जो आला तालीम है ये सूबाई पोर्टफोलियो हो गया है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सूबाई हुकूमतों को करनी थी। 2 सूबों ने इस सिलसिले में, पंजाब ने और सिंध में, एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो हायर एजुकेशन का कमीशन बनाना था वफाक की तर्ज का सूबों पर भी, जो हमारे सूबे में अभी तक नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। दूसरा मसला ये है कि 2017 से अब तक हायर एजुकेशन के बजट में मुसलसल कटौती की जा रही है, और जो फार्मूला NFC एवार्ड ने 2015 में तय किया था, उस हिसाब से हर साल आला तालीम के बजट में 0.5% इजाफ़ा होना था, और जो इस वक्त 2021-22 में 130 अरब रुपए हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह इन्फ्लेशन है और डॉलर के मुकाबले में रुपए की उसमें कमी हो रही है, तो इसको कम से कम 150 अरब रुपए मुख्तस किया जाना चाहिए। हमने नवंबर में इस्लामाबाद में, फपवासा ने इस्लामाबाद में धरना दिया था 3 दिन, और फिर हमारी हुकूमत से मज़ाकरात हुए कि हायर एजुकेशन के बजट को बढ़ाया जाए। हमसे उन्होंने वादा किया था कि इस साल हम हायर एजुकेशन के बजट को बढ़ाएंगे। हम क्यों कहते हैं कि हायर एजुकेशन के बजट को बढ़ाया जाए? इसलिए बढ़ाया जाए, अगर हम हायर एजुकेशन के बजट को, जो इस वक्त सिर्फ 64 अरब रुपए है, और उसको हम कहते हैं कि 150 अरब रुपए कर दें, वो इसलिए कि हमारा सूबा ख़ास कर दहशतगर्दी का जो मारा हुआ सूबा है और हमारी एजुकेशन सेक्टर तबाह हो रहा है, वो हमें हुकूमत कह रही है कि आप अपने वसाइल से अपने रेवेन्यू ज़्यादा करें और अपने जो ख़र्चे हैं वो उससे बर्दाश्त करें। ये हुकूमत को हम ये समझाना की कोशिश कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन जो है, ये हम जो इस पे ख़र्चा करते हैं, ये हम एक्सपेंडिचर नहीं करते, ये इन्वेस्टमेंट होती है। हम मेमार प्रोड्यूस, आने वाली नस्लों को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप देखें, इस वक्त तलबा की फ़ीसें इतनी बढ़ गई हैं कि वो गरीब तलबा जो मेरिट पे होते हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में हमारा जो सेमेस्टर फ़ी है वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर है, और अब हम उसको मज़ीद 20-25 हज़ार रुपये उसका इजाफ़ा कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तालिब इल्म पे पड़ रहा है, डायरेक्ट वो गरीब तलबा पर और वालिदैन पर पड़ रहा है। इस वक्त हमें हर जो पुख्तनख्वा की जितनी जामियात है उसको तकरीबन 25 से 30% बजट जो है वो वफाक से आ रहा है, और ये बाकी जो 75 से 80% है ये हम यूनिवर्सिटीज़ ख़ुद जनरेट कर रहे हैं, और हमारे पास एक ही ज़रिया है और वो है तलबा की फ़ीस। सूबाई हुकूमत 1 रुपया भी कंकरेंट बजट, जिसको हम कहते हैं जो गैर तरक्याती बजट है, 1 रुपया भी नहीं देती। ठीक है, बेल आउट पैकेजेस दिए होंगे, किसी को 43 करोड़, किसी को 50 करोड़, लेकिन वो सिर्फ एक दफ़ा एक बेल आउट पैकेज दिया गया है गोमल यूनिवर्सिटीज़ को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और पेशावर यूनिवर्सिटी को, लेकिन मुस्तकिल को बुनियादों पर कोई बजट मुख्तस नहीं किया जा रहा। हालांकि 45% जो बजट है वो वफाक से सूबों को आला तालीम के लिए मिलता है, जो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेजेस पर ख़र्च कर रहे हैं, चूँकि वहाँ पर भी BS सिस्टम है और पेशावर और यूनिवर्सिटीज़ में भी BS सिस्टम है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ को इस मद में 1 रुपया भी नहीं दे रहे। ये मसला पैदा कहाँ से हुआ? जब
وفاق نے ہائر ایجوکیشن نے کنونشنل بی اے اور ماسٹرز کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور بی ایس 4 سالہ کورس کا اجرا کیا، تو ہوا کیا؟ پہلے بی اے کالجز میں ہوتے تھے اور ماسٹرز جو ہے 2 سالہ تعلیم وہ یونیورسٹیز میں دی جاتی تھی، جس کے لیے فیکلٹی بھی کم ریکوائرڈ ہوتی تھی، انفراسٹرکچر بھی کم ریکوائرڈ ہوتا ہے، کلاس 3 4 بھی کم ریکوائرڈ ہوتے تھے۔ لیکن جب بی ایس 4 سالہ کورس آیا تو اس میں کیا ہوا؟ ہمیں فیکلٹی بڑھانی پڑی، کیونکہ ایچ ای سی نے ہمیں ایک ریشو دیا تھا کہ 1:20 اور 1:18 کے حساب سے آپ نے اپنے فیکلٹی بڑھانی ہے، تو ہم نے فیکلٹی بڑھائی۔ پھر وقتاً فوقتاً تنخواہوں میں اضافہ ہوتا گیا، کبھی 50%، اسی طرح پینشن میں تو 100% اضافہ بھی ہوا ہے، 20%، 25%، 10%، 15%۔ اس مد میں وفاق نے یونیورسٹیز کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا اور ان کو کہا، مراسلے میں لکھا گیا کہ آپ اپنے ریسورسز کو اس سے پورا کریں۔ تو وہ جو ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ پڑی ہوئی بھی تھی، وہ 5 6 سال اور 8 سال میں جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو کے ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت نے جامعات کے ایکٹ میں تبدیلیاں کی اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن بنا دی۔ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا کیا مطلب ہے کہ پہلے پشاور یونیورسٹی پورے صوبے میں کالجز کو ایفیلیٹ کرتی تھی اور ان سے پیسے آتے تھے، اس مد میں ریونیو جنریٹ ہوتی تھی۔ اب ان کو کہا کہ نہیں، آپ صرف ضلع پشاور میں کالجز کو ایفیلیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف مردوں کے کالج یعنی بوائز کالج کو، گرلز کالج کو آپ ایفیلیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ جو گرلز یونیورسٹیز ہے، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، وہ ان کے ساتھ الحاق کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمارے ریونیو پہ کافی فرق پڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو بی اے اور ماسٹرز کے پرائیویٹ طلباء جو امتحان دیتے تھے، وہ پورے صوبے سے پشاور یونیورسٹی ان طلباء سے امتحان لیتی تھی۔ جب نئی یونیورسٹیز بن گئی اور جب یہ ایکٹ آیا نیا، تو اس میں صوبائی حکومت نے یہ کہا، اسمبلی نے یہ کہا کہ آپ صرف ضلع پشاور میں پرائیویٹ امتحان لے سکتے ہیں بی اے اور ایم اے کے۔ تو جو ہم 1.5 لاکھ طلباء سے امتحان لیتے تھے، وہ اپیئر ہوتے تھے، تو ہمیں اس کی مد میں تقریباً 4 ساڑھے 400 ملین روپے آتے تھے۔ وہ کیا ہوا؟ جب صرف پشاور کے حدود کو ہمیں محدود کر دیا گیا، تو اس میں کیا ہوا کہ ہم صرف 17 سے 18 ہزار طلباء کے امتحان اب لیتے ہیں، تو ہماری ایک ریونیو اور کم ہو گئی۔ اسی طرح میڈیکل یونیورسٹی بنا لی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹی، اور ہم پہ یہ قدغن لگا لیا گیا کہ آپ انجینئرنگ کالجز بھی نہیں کھول سکتے اور میڈیکل کالجز بھی نہیں کھول سکتے۔ تو یہ سارے جو ریسٹرکشنز ہیں، یہ ہم پر حکومت نے لگائی، یہ ان کی پالیسیز ہیں، اور اس وجہ سے ہماری ریونیوز کے جو ذرائع ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔